Good evening. Good evening, Rimjim, Martina, Digital World. Good evening, Sangeeta. Good evening, Daily Delights. Good evening. You people name are very interesting. ভাল লাগে কেতিয়াবা of course তোমালোকৰ এইটো real নাম নহয় but কেতিয়াবা নামবোৰ পঢ়ি ভাল লাগে Digital World, Daily Delights. Good evening, good evening. Okay, so finally we are starting with Indian economy, and sometimes I feel that in economy is a subject which is not very much delighted by everyone. So 10টাৰ ভিতৰত 8জন ষ্টুডেণ্টৰ ইকনমি লৈ প্ৰব্লেম এটা হয়. So from today we will be doing a 15 class session on Indian economy. I will be covering every topic which is important for your prelims in this 15 days series. Okay, everything juntu prelims perspective. Interestingly eta bostu tomaloke jodi syllabus tu saisa gom paisa sage ki economy enekwa eta subject hoy jot prelims ot pohibologia bostu bur beleg hoy jetia mains ahi pabo Indian economy phase to bodli jay. The phase gets changed when the stage of examination is mains. So Indian economy in prelims it has some different phase, and in Indian economy in mains have some different phase. So first before starting the class I would like to clear some ki boli koy bhul kisuman bhul word ami ব্যবহাৰ কৰো in terms of economy. আমি কও কি আমি civil service ত economics পঢ়ো. We use the term economics. yato likha ase introduction to economics. All right, but reality jodi sabole joa we do not learn anything of economics. Anything boli nako mane 90% tumi beleg kiba poha 10% he just economics lage, and he je 10% it is only important for your prelims. So ajir class junto ami introduction to economics korim, that is more or less pure economics hobo. Bahut beshi eku tough kuno topic nohoy. Ye eneka economics sunibo gole tu dher charts, graph, calculations thakibo, but we will not dwelling upon different charts, graphs, anything. There are some simple economic terms, economic concepts or topics that we will be dealing with today. ঠিক আছে, prelims ত বেছিকে লাগে হেবুৰ, মেইনছৰ কথা ইমান নকও. মেইনছত গৈ বস্তুটো কি হৈ যায়, ইকনমিক্স তো নাথাকে, হেতু হৈ যায় ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট. Okay, so let's start. Now before proceeding with the topics, I would like to say that prelims ahi ase, so I have thought ki we will practice MCQs. So from my end, from my personal end, I will be giving you daily MCQs to solve. Okay, now where you can solve those MCQs, where you can attempt those MCQs. So I have one Instagram channel. So this is the QR code of the Instagram channel, and this is the ID, that is @pencil_apurvo, PENCIL_apurvo. If you search this in your Instagram, then you will be redirected to my page. Fine. So there in the story you can see few MCQs have been uploaded. You can follow my page and you can attempt those MCQs. So I am promising you that every day I will be bringing few MCQs on my Instagram channel. So if you want to attempt those daily, then you can follow this channel. All right, so tomaloke sai lobo para, just I am giving you few seconds, you can take a screenshot so that pisot goi tumi etu type kori follow koribo para. All right, @pencil_apurvo, or you can also scan the QR. Okay, let's begin. Now I hope everyone of you are aware about by the demise of Dr.
Manmohan Singh. So as I have started the economy session here in the crash course today, so unfortunately we are with the news that Dr. Manmohan Singh, that is our then Prime Minister of India, he is no more. He was a brilliant statesman. He was also a brilliant finance minister. He was known to be the one of the best economists of India who reformed the Indian economy in 1991. So before starting with our topics, I want to talk little bit about Dr. Manmohan Singh. How he had reformed Indian economy during 1991, which is popularly known as the liberalization, privatization and globalization. Okay, এটা example লোৱা কি suppose তুমি এনেকুৱা এটা মানুহ who has who do not cook in your kitchen, who do not cook in your kitchen just to provide yourself with food. You constantly depend upon Swiggy or Zomato. কি কলো মই কি তুমি এনেকুৱা এটা মানুহ যে তুমি নিজৰ কিচেনত কোনো বস্তু কুক নকৰা কাৰণ তোমাৰ কিচেনত কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজনছ নাই, নিজৰ কোনো বস্তু নাই, তুমি কি কৰা খানা খাবলে তুমি Swiggy কিংবা Zomato এভৰিডে কৰা. ওকে, সো এটা টাইম কি আহিব, এটা টাইম এনেকুৱা আহিব যে তোমাৰ ওচৰত পইচা নাথাকিব কি ইমান পইচা দি কি মই Swiggy Zomato কৰি খালি খানা খাই থাকিম. তেতিয়া কি হ'ব, এটা টাইমত পইচা শেষ হৈ যাব এণ্ড তুমি ডেইলি যোনটো তোমাৰ নেসেসিটি নিড হয় ফুড সেইটো তুমি খাবলে নোপোৱা. So Indiaৰো এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন আহিছিলে ইন 1980s আৰু সিচুৱেশনটো ভয়ংকৰ হৈ গৈছিলে by the end of 1980s where India had lack of foreign exchange reserve. Foreign exchange reserve কি foreign currency যোনটো আমি ইউজ কৰো to import things, especially the petroleum oil. Fine. During 1990 there was the breakdown of USSR, Soviet Union, it broke down. So India 1990 তোমার cheap oil যোনটো India import কৰিছিলে, India cheap oil import কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ বেছি দামত বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিজৰ পৰা অইল কিনিব লাগিছে আৰু সেইটো টাইমত ইণ্ডিয়াৰ হৈ গৈছিলে ফৰেন এক্সচেঞ্জ ক্ৰাইসিস. কিয় হৈছিলে এই ফৰেন এক্সচেঞ্জ ক্ৰাইসিস? বিকজ ইণ্ডিয়া it didn't focus on self reliance. India's agriculture sector to grow kora nasile, itu downfall hoy asile. India's industries and manufacturing sector obostha bahut beya asile. To he boli nijor needs jenaka petroleum ba kinba beleg agricultural products to India, মানে ইন্ডিয়া এনেকুৱা এটা নেশন যোনটো এগ্ৰিকালচাৰত সেলফ সাফিসিয়েন্ট হ'ব লাগে. এটা ইন্ডিয়া এনেকুৱা টাইম আছিলে য'ত ইন্ডিয়া এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টস বেছিকে হেভিলি ইম্পোৰ্ট কৰিছিলে বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ পৰা. তো হেনেকুৱা টাইমত বাই 1991 ইন্ডিয়া faced a severe economic crisis which was also known to be the BOP crisis, balance of payment crisis. এই হেতু টাইমত the finance minister was Dr. Manmohan Singh and তেনেকুৱা এটা ক্ৰিটিক্যাল টাইমৰ পৰা ইন্ডিয়াক উলাই এটা ইকোনমিক লিবাৰালাইজেশন দিছিলে. that was the contribution of Manmohan Singh that আজিৰ ডেটত তুমি Adidas, Bata, Nike কিংবা এই টেকনলজিৰ মাধ্যমেদি আমি কিমান ফৰেন টেকনলজি ইউজ কৰি আছো. why? He played the most crucial role in reforming the economy from 1991. Okay, so that's what I needed to talk about Dr. Manmohan Singh. So we shall proceed now. All right. So আজি আমি অলপ introductory class হয়. Before starting with these sectors of economy, there is another very small concept of pure economics that I would like to teach you. Just I will take 5 to 10 minutes to teach you about something called law of demand and law of supply. Why this is needed? Because
it has been seen that demand aru supply or para maje maje UPSC question hudise. Okay, so jodi UPSC question hudise tumalokok agote koisu tumaloke jana je jodi UPSC has asked question, then APSC will definitely ask now or afterwards. So what does this law of demand says? Law of demand or jontu definition tumi saba, that is it is the relationship between price and quantity demanded. Okay, it is the relationship between price of a product and quantity demanded. Quantity demanded. Law of demand ki koy, if price rise, quantity demand decrease. P mane price, QD mane quantity demanded. And if price of a product falls, quantity demanded will increase. Very simple concept ki jodi tumi bazarat goisa kiba bostu kinibole, jodi yar dam tu jodi beshi hoy, tumi komke kiniba na beshi ke kiniba? Obviously tumi komke kiniba. And jodi dam komke hoy, tumi beshi ke kiniba, right? For example, tumi bhabisa ki tumi butter chicken khaba. Okay, so butter chicken khabole lagibo tomar vegetable. Suppose tomato is very essential for making butter chicken. So tumi bazarat goisa, tomato dam kiman? Tomar sabji wala ki kole ki tomato 80 rupees kilo. That means it is costly. So tetia tumi 1 kilo 2 kilo kiniba? No, you will say ki bhaiya aap 250 gram de do, because tomatoes price was higher. But if you another day you went to the market and you asked ki bhaiya tomato kiman, koise tomato dam komise, it is now 30 rupees kilo, ki acha chalo 1 kilo de do. That means when price will increase, quantity demand will decrease. When price will decrease, quantity demanded will increase. Now etu concept or pora we can make a graph. Okay, don't be afraid ki graph ahi ase, graph banabo lagibo neki. No, graph banabo nalage, kintu kisuman core concepts or pora hudibo pare hi graph related question. Like jodi moi law of demand or graph banao, suppose this is the y axis and this is the x axis. This x axis denotes the quantity demanded and this y axis denotes the price. Suppose yate moi tinita price mark, tinita quantity demanded mark korilu, yate moi tinita price mark korilu. Okay, say q not mane q0, q1 aru q2. Price aru p1 p2 p majotu p not kori dia, tolotu p1. Now let us assume ki jetia kiba eta product or dam, product মানে চলো টমেটো লয়ে চলো আমি, সিজনও হয়। সো যদি টমেটোর দাম পি নট হয়, if the price of the tomato is p not, we purchase q not quantity. মানে মই alphabetically এটুক ডিনোট কৰিলো, নাম্বাৰছত নগলো. We don't want to make things complicated. Already our lives are very complicated. ঠিক আছে, now jetia dam tomator bahi jabo, when the price will be p2, when the price will be p2 bahi gol, quantity demanded komibo ne bahibo? Yate question enoka ke put hobo, will the quantity demanded will shift right or left? Baha koma change kori dilu, olop UPSC technique logalu ki right or left. If the price of a product increased, will the quantity demanded will now shift right or left? I am giving you just 30 seconds to answer. You tell me right or left. Right ne left? Yes, answer. He said left. Yes, left is the right answer. Very good.
কি দাম বাঢ়িলে কমিব ন তো ইয়াতে এটু 0 আমি স্কুলত পঢ়িছো এটু 0 হয় আৰু যিমান আমি ৰাইট যাম ইমান বাঢ়িব যিমান আমি লেফট যাম ইমান কমিব যিমান আমি ওপৰত যাম বাঢ়িব যিমান আমি তলত যাম কমিব ৰাইট ওকে সো yes এটু left so similarly যেতিয়া price কমিব the quantity demanded will shift to right ঠিক আছে very easy yes now ইয়াতে আমি তিনিটা intersection point পাও ইয়াতে আমি তিনিটা intersection point পাইছো now let us join these three intersection points মই জুজবস্তি জয়েন কৰি দিলো মানে স্কেলিং কৰিব গলে জয়েন নহব but without scale বনাই আছো তো জুজবস্তি আমি কৰি ললো so তথাপি apparently right okay তো ইয়াতে আমি এটা লাইন পাইছো it is a line but interestingly economics ত এটুক লাইন বুলি নকয় কি বুলি কয় কার্ভ বুলি কয় দেখাত লাইন হয় স্ট্রেট লাইনে হ'ব বনালে স্ট্রেট লাইনে হ'ব কিন্তু ইকোনমিক্স মই কি কৰিম মইতো বনোৱা নাই কার্ভ বুলি কয় তো এই কার্ভ ডালৰ কি নাম ডিমান্ড কার্ভ ঠিক আছে নাও এই ডিমান্ড কার্ভটো যদি আমি চাও ডিমান্ড কার্ভটো ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিছে from up to down আমি ইয়াৰ পৰা চাম ন we have started everything from zero just like our preparation was zero crash course or pisot preparation is what up so আমি zero ৰ পৰা যদি start কৰো আমি আমাৰ curve to ওপৰত আছিলে now তলৰ ফালে আহিছে so demand curve is downward sloping demand curve is downward sloping please likhi rakhiba etu demand curve is downward sloping all right now how question can be asked demand curve downward sloping sobe jane and UPSC etu hudise bahut bochor agot UPSC question hudise ki demand curve downward sloping na upward sloping mane statement wise question or asil now question can be कि जदि प्राइस बढ़े डिमांड कर्व will shift right or left जदि प्राइस कमे डिमांड कर्व will shift left or right एटु आंसर ऑलरेडी तुमालोके दिसा जुनटु आमी क्वांटिटीर कथा कलो लेफ्ट और राइट सिमिलारली डिमांड कर्वरो सेम होबो ठीक আছে ऑल राइट सो ए होय गल आमार लॉ ऑफ डिमांड नाउ कम टू लॉ ऑफ सप्लाई बिफोर कमिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड कोने करे डिमांड करे कंज्यूमर डिमांड करे राइट सो दैट्स व्हाई लॉ ऑफ डिमांड इज द पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इकोनॉमिक्स एटा चैप्टर আছে कंज्यूमर बिहेवियर तारे एटा पार्ट है लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई कोने करे सप्लायर বুলি কবা ভাল না লাগে শুনিবলে এখানে আমি অলপ বেলেগ টার্ম ইউজ কৰিম producer supply producer e koribo law of supply it is the part of producer behavior yate the behavior dekha palu na ami mane ami nijeo to consumer etu amar behavior ki price bahile kom price komile beshi yate behave koribo kun producer same relationship between price and quantity supply तो जेतिया बस्तुर दाम बाढ़िबो क्वांटिटी सप्लाई बाढ़िबो ने कमिबो प्रोड्यूसर की बिचारिबो प्रोड्यूसर व्हाट विल द प्रोड्यूसर वांट कि जिमान पारो इमान बेसी दामत बिक्री करिम कम दामत हि कियो बिक्री करिबो एटु तो प्रोड्यूसर बिहेवियर নহব so if the price in the market increases the producer will tend to supply more and more why reason ki profitability is the reason to be more and more profitable ki beshi damot bikri koribo pale profit beshi hobo fine and jodi market or dam kome producer will tend to supply less
all right. Now let us make the graph same thing, but x axis to hobo amar quantity supply into q0 q2 q1 into price p0 p2 p1 same dhori lolu jetia p0 thakibo producers tend to supply q0 jetia price badhibo আৰু right গলে আমাৰ quantity বাঢ়ে ন তো এনেকুৱা হ'ব আৰু price কমিলে producer কমকে supply কৰিব fine ইয়াতে মই জুজবস্তি মিলাবলৈ অলপ টান পাইছো বাট মিলাই দিলো সো এই যে লাইন ডাল বনালো হেতু কার্ভ এটো নাম কি সাপ্লাই কার্ভ supply curve আৰু supply curve to চাই আমি কি বুজিলো এটো তলৰ পৰা ওপৰত গৈছে তাৰ মানে supply curve is upward sloping all right demand curve is downward sloping supply curve is upward sloping hopefully easy concept hoy মানে just নামতে ইকোনমিক্স হয় মানে ইকোনমিক্স যেতিয়া জীৱনত ফার্স্ট পঢ়িবা এই দুটা চ্যাপ্টার ফার্স্ট থাকে কনজিউমার বিহেভিয়ার আৰু প্রোডিউসার বিহেভিয়ার মানে এইচএস ত উঠি যেতিয়া পঢ়ে all right now UPSC question সুধিছিলে এবাৰ তোমালা hopefully সবৰ হৈ গল সাগে তো বনোৱা so I need to rub this okay এটা part মই rub কৰিলো যদি হেতু হোৱা নাই তোমালোকে নোট কৰিব পাৰিবা okay UPSC had asked a question once demand curve is always downward sloping okay demand curve is always downward sloping আমি তো জানো downward sloping মাত্ৰ 5 মিনিট হোৱা নাই মই কলো yes demand curve is downward sloping but ইয়াতে এটা additional word কি আছে always right এই always word to গুটে game to বদলাই দিয়ে মানে যেতিয়া তুমি এক্সাইটমেন্টত চাবা yes এটো তো অপূৰ্ব স্যাৰে পঢ়াইছিলে ক্যাশ কোর্সত এটো আহিছে demand curve to downward sloping কিন্তু ইয়াতে কমিশনে কি কৰিলে always word to সোমাই দিলে ন তো এতিয়া জুনে always word to চাইছে এতিয়া তো they will scratch the head কি স্যার ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং তো হয় অলওয়েজ মানে অলওয়েজ নহয় নেকি নহয় তো অলওয়েজ যদি নহয় তো ইয়াতে আমাৰ কনসেপ্ট জানিব লাগিব কিছুমান মানে গুডস টাইপ অফ গুডস যেনেকুৱা এটা এক ধৰণৰ গুডস আছে যাক কও গিফেন গুডস আরেক ধৰণৰ গুডস আছে যাক আমি কও ভেবলেন গুডস okay very interesting concept given goods are the most essential goods that you cannot compromise with the consumption your consumption behavior will remain the same whatever happens with the price example salt নিমকৰ দাম যদি বজাৰত বাঢ়ে এই বেছি নিমকৰ বহুত দাম হৈ গল মাক কৈ দিলা মা এই বহুত দাম হৈ গল নিমকৰ এতিয়া সবজিত নিমক দিব নালাগে পাৰিবা you cannot এতিয়া আমি ক'ত থাকো অসমত থাকো
আমি অসমৰ মানুহ 90% we are ভতুৱা তাৰমানে কি whatever happens আমাৰ ভাত লাগিব ৰাইচ কি এই চাউলৰ দাম বহুত বাঢ়ি গল এই ভাত নাখাও is this possible no মোৰ কাৰণেতো পসিবল নহয় ফাইন তো সাপোজ এনেকুৱা কিবা এটা হল কি সল্টৰ প্ৰাইস মাৰ্কেটত বাঢ়ি গল ডিউ টু এনি ৰিজন বাঢ়িব পাৰে ন মাৰ্কেট ইজ আনপ্ৰেডিক্টেবল সো যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰাইস যদি মাৰ্কেটত বাঢ়ে তুমি কেনেকুৱা বিহেভ কৰিবা তুমি দৌৰি দৌৰি ক'ত যাবা বজাৰত যাবা দোকানত যাবা আৰু যদি ঘৰত এক পেকেট নিমখৰ দৰকাৰ আছিলে তুমি 5 পেকেট কিনি আনিবা তো প্ৰাইস বাঢ়াৰ কাৰণে তুমি কেনেকুৱা বিহেভ কৰিলা বেছিকে ডিমান্ড কৰি দিলা ইটোটো ল অফ ডিমান্ডৰ এগেইনষ্টত গলে ন ল অফ ডিমান্ডে কয় প্ৰাইস বাঢ়িলে কোৱান্টিটি ডিমান্ডেড কমিব কিন্তু তুমি কেনেকুৱা বিহেভ কৰিলা নিমখ বা চাউলৰ প্ৰাইস বাঢ়াৰ কাৰণে তুমি দোকানত গৈ বজাৰত গৈ বেছিকে কিনিলা why because you have anticipated future price rise so this is one of the exception to law of demand fine now Veblen goods are luxurious product they are luxurious product now suppose this is a diamond and this is a ring okay etu eta diamond ring anguli nukhumai gote hat tu khumai jabo etu beleg kotha but dhorilo etu eta diamond ring now muk kuno patriarch buli na bhabiba what is true it is true if wife is demanding a diamond ring from her husband then why diamond ring why not a ring made up of not glass because diamond is luxury इस बार बर्थडे में मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए नो ऑफेंस যদি কোনবাই চাই আছে তে কোনো অফেন্স ক্রিয়েট কৰা নাই जो सत्य है वो तो है सो डायमंड नेकलेस है क्यों प्लास्टिকৰ नेकलेसও তো বনাব পাৰি ন why not plastic necklace no diamond is luxury ডায়মন্ডৰ দাম আছে কি সাপোজ এনেকুৱা তো নহব মানে হাইপোথেটিক্যালি ভাবিলো কি ডায়মন্ডৰ দাম কমি গল মানে ডায়মন্ড যোনটো লাখ ক্ৰোৰত যায় মানে সাপোজ এই ডায়মন্ড ৰিংটোৰ দাম এটা টাইমত আছিলে সাপোজ 10 লাখ ঠিক আছে কিবা এটা হোল মাৰ্কেটত আনপ্ৰেডিক্টেবল এই ডায়মন্ড ৰিংৰ দামটো কমি আহিলে 10000 so the person who was demanding diamond ring diamond necklace কব ভাই এতিয়া ইমান কম দামি বস্তু নালাগে she will or he will shift the taste from diamond ring diamond necklace to anything else ঠিক আছে so যদি এতিয়া diamond ringৰ বা diamondৰ দাম কমে that people will not buy তো ভাই law of demand এ কয় প্রাইস কমিলে বেছি কিনিব লাগে ন তো এতিয়া তো এটা ডায়মন্ড রিংৰ জগত দেখোন 10টা ডায়মন্ড রিং কিনিব পাৰিব তো এতিয়া নিকিনে এটাও নিকিনে why because diamond is a Veblen goods তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ লাক্সাৰিয়াস গুডস আছে গাড়ী আছে রোলস রয়েস যে রোলস রয়েসৰ গাড়ী যদি 15 লাখত পোৱা যায় তো জুনে রোলস রয়েসৰ কাস্টমাৰস টার্গেট কাস্টমাৰ আছিলে কোনেও নিকিনে বুজিছা Veblen goods কি সো Veblen goodsত কি হ'ব যদি প্ৰাইস বস্তুৰ কমে the quantity demanded komi jabo again this is one of the exception to law of demand so please be very careful in answering your questions so demand curve is not always downward sloping it is normally downward sloping but there are certain exceptional cases where demand curve can also be upward sloping all right karobar question ase neki jodi question ase you can ask
নাই কোনো কোৱেশ্চন ন ওকে so hopefully this is done just আৰু দুটা কনসেপ্ট আছে ইয়াতে one is complementary goods another one is substitute goods complementary goods and substitute goods complementary মানে কি one good is giving complement to each other complement মানে আমি গম পাও কিমান ভাল লাগিছে তোমাক দেখা এটো নহয় মানে আৰু এক ধৰণৰ কমপ্লিমেন্ট কি तुम्हारे सिवा मेरा कोई वैल्यू है ही नहीं वो वाला कॉम्प्लीमेंट बुझिसा त माने दुटा एनेকুৱা गुड कि जार यूटिलिटी मानु लबो কাৰণে দুটা একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব फॉर एग्जांपल কিবা কোৱেশ্চন আহিছে वेबलेन गुड्सৰ प्राइस কমিলে মিডল ক্লাস বুৰেটো কিনিব সকে দেন ডিমান্ড ইনক্রিজ নহব নেকি স্যার নো if I am saying okay no এতিয়া ডায়মন্ড ৰিঙৰ কথা যদি কও ডায়মন্ড ৰিঙৰ দাম মানে ডায়মন্ডৰ যোনটো ভ্যালু এটো একদম নরমাল ক্রিস্টালৰ ভ্যালু যদি হৈ যায় কোনেও নিকিনে nobody will purchase because যাৰ ভ্যালু আসলে ইয়াৰ ভ্যালু নাই nobody will purchase মানে as a diamond ring নিকিনে এনে কিবা আছে ইমিটেশন কিনিব পাৰে কিন্তু ডায়মন্ড ring মানে লাক্সারি প্রোডাক্ট বলি নিকিনে সিমিলারলি এই যে গাড়ি কি স্পেলিং টু কি আছিল রোলস রয়েস গাড়ির প্রাইসে আরম্ভ হয় 5 crore পৰা ওকে তো রোলস রয়েসৰ মিডল ক্লাস কাস্টমার নহয় রোলস রয়েসৰ যোনটো কোম্পানি মিডল ক্লাসৰ কাস্টমার না ভাবে কি কিনিব তোমালোকে কিনিব নালাগে তোমালোকৰ গাড়ি নহয় এটো কাৰ ৰিচৰো নহয় 5 crore ভাই ৰিচে নিকিনে super duper rich so suppose it is super duper rich mane Ambani's Sachin Tendulkar Shahrukh Khan Amitabh Bachchan those type of mane jar net worth is in thousands of crores hundreds of crores to nahoy thousands of crores jar net worth teor karone ebur gari hoy now etia Rolls Royce bhabise ki 5 crore gari chalo etia ami 15 lakhot gari ulai diu 15 lakhot gari तो এতিয়া सचिन तेंडुलकर की भाबिबो कब की भाई की एकदम बेया क्वालिटीर गाड़ी आमी निकिनु ता माने रोल्स रॉयसर जुनटू कस्टमर आसिले टार्गेट का सब बिजनेसर एटा टार्गेट कस्टमर थाके तुमिও যদি बिजनेस करा तुमी एटा कस्टमरक टार्गेट करिबा की भाई एटू मोर कस्टमर केनेका टार्गेट की सपोज जेनेका মই গুৱাহাটীত থাকো মই কিবা এটা बिजनेस आरंभ करिले মই ভাবিম কি চলো মোর মই যত থাকো তার উসরে পাজরে জিবুর কনজিউমার আছে দে আর মাই টার্গেট কনজিউমার ঠিক আছে সো রোলস রয়েসৰ কাৰণে এই মানুহবোৰ যে টার্গেট কনজিউমার দে উইল নট পারচেজ গোল ইহতৰ পৰা ডিমান্ড গোল এতিয়া মিডল ক্লাস কিনক নিকিনক এটো পিছৰ কথা কিন্তু রোলস রয়েসৰ কাস্টমার তো ইহত হয় ন ইহতে নিকিনে that type of goods are Veblen goods okay so আমি complementary goods আৰু substitute goods কৈ আছিলো तो कॉम्प्लीमेंट्री माने की कोलू कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई वैल्यू है ही नहीं या फिर मेरे अलावा तुम्हारा कोई वैल्यू है ही नहीं तो हे धৰণৰ गुड्स माने जार यूटिलिटी लबो কাৰণে দুটা গুডজক একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব एग्जांपल कार पेट्रोल बेसी एग्जांपल নি দিও আমাৰ হাতত টাইম কম আছে কম एग्जांपलত বুজি পালে হ'ল
কাৰ আৰু পেট্ৰল। পেট্ৰল যদি তুমি কাৰৰ ইউটিলিটি ল'ব লাগে পেট্ৰল লাগিব। সো উইদাউট পেট্ৰল অর ডিজেল তুমি কাৰ চলাব নোৱাৰিবা। তো বিনা কাৰ বা যিকোনো গাড়ী পেট্ৰলৰ কি ইউটিলিটি? পেট্ৰলতো বেলেগ ইউটিলিটি নাই। তুমি যদি কোৱা স্যাৰ বেলেগৰ ঘৰত জুই লগাবৰ কাৰণে, নহয় নহয় সেইবোৰ আমি নকৰোঁ। বেলেগৰ ঘৰত জুইটো কথা দিও লগাব পাৰি, পেট্ৰলৰ কি দৰকাৰ? ঠিক আছে। সো ইয়াতে আমি পেট্ৰল গাড়ী চলাবৰ কাৰণে কৈ আছো। সো পেট্ৰলৰ যদি ইউটিলিটি লাগে তো তোমাৰ গাড়ী লাগিব, গাড়ীৰ ইউটিলিটি লাগিলে পেট্ৰল লাগিব। সো দিস টাইপ অফ গুডস আর কমপ্লিমেন্টারি গুডস। Yes, Minal, ধুনিয়া এক্সাম্পল দিছা। মোবাইল ফোন এন্ড চার্জার কমপ্লিমেন্টারি গুডস। yes, আইফোনৰ ক্ষেত্ৰতটো হ'বই, বেলেগ কোম্পানীটো চাৰ্জাৰ দি দিয়ে, আইফোনেটো চাৰ্জাৰ নিদিয়ে। সো এতিয়া তুমি খালি মোবাইল আইফোন যদি কিনা, ভেরি গুড এক্সাম্পল, তুমি যদি এতিয়া আইফোন কিনা তো চাৰ্জাৰটো কমপ্লিমেন্টারি না কি? আগতে চাৰ্জাৰটো কিনি থৈ দিম, আগতে চাৰ্জাৰটো কিনো তো ইউজ কাক চাৰ্জ কৰিবা তুমি? ভেরি গুড এক্সাম্পল, আইফোন আৰু আইফোনৰ চাৰ্জাৰ। ঠিক আছে, বাট স্টিল আমি যে এক্সপ্লেনেশন দিম কাৰ আৰু পেট্ৰলৰে দিম। নাও যদি সাপোজ পেট্রোলৰ প্রাইস বাঢ়ে, তুমি মোটিভেশন পাবা নেকি গাড়ী কিনিবৰ কাৰণে? কন্টিনিউয়াসলি যদি পেট্রোলৰ প্রাইস বাঢ়ি আছে 95, 96, 97, 98, 100, 110, তুমি জানা ভাই ট্রেন্ডটো বাঢ়ি আছে, খৰচ বেছি হ'ব, তেতিয়া ইউ উইল বি ডিসকারেজ ভাই গাড়ী বাড়ি নিকিনো, ওলা উবাৰত যাম, গ্ৰীণ বাছত যাম। সো কাৰৰ ডিমান্ড কি হ'ব? কমিব। ইয়াতে কি বুজিলা? কমপ্লিমেন্টারি গুডসৰ ক্ষেত্ৰত যদি এটাৰ প্রাইস বাঢ়ে আন এটাৰ ডিমান্ড কমি যাব। ইন কেস অফ কমপ্লিমেন্টারি গুডস, quantity demanded and price are inversely related. এটা বাঢ়িলে এটা কমিব। যদি পেট্রোলৰ দাম কমে, পেট্রোলৰ দাম কমিছে, এতিয়া আমি এটা গাড়ী কিনিব পাৰো, বেছি খৰচা নহয়। ঠিক আছে। নাও সাবস্টিটিউট গুডসত আহি যাও। সাবস্টিটিউট গুডসত মই এক্সাম্পল দিম। এগেইন কাৰ, কি কাৰ? এইটো ফসিল ফুয়েল, পেট্রোল কাৰ, ইমান ফসিল ফুয়েল এইবোৰ নিলিখো। পেট্রোল কাৰ আৰু ইভি, ইলেকট্রিক ভেহিকেল। পেট্রোল কাৰ আৰু ইভি। ঠিক আছে। নাও যদি ইভিৰ দাম কমে, পেট্রোল কাৰ মানুহ কমকে কিনিব, এন্ড ভাইস ভার্সা। যদি ইভিৰ দাম বাঢ়ে, পেট্রোল কাৰ মানুহ বেছি প্রিফার কৰিব, রাইট? উল্টা হ'ব পাৰে, পেট্রোল কাৰৰ দাম যদি বাঢ়ে ইভিতকে মানুহ ইভিত শিফট হ'ব, যদি কমে মানুহে পেট্রোল কাৰত শিফট হ'ব। সো আমি ইয়াতে কি ক'ব পাৰো कि petrol car and EV, they are মানে the substitute goods price and quantity demanded are directly related. ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা কমপ্লিমেন্টারি গুডসৰ ক্ষেত্ৰত কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড আৰু প্ৰাইস ইনভার্সলি ৰিলেটেড, সাবস্টিটিউট গুডসৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইস আৰু কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ডাইরেক্টলি রিলেটেড। ফাইন, চলো। সো এই হৈ গল অলপ কোর কনসেপ্টস ফ্রম ইকোনমিক্স। Now we will be seeing the introductory part of the Indian economy.
Okay, so sectors of economy. Economy মানে কি? What do we mean by the term economy? Sectors of economy discuss কৰাৰ আগত আমি চাব লাগিব না economy মানেটো কি, এইটো wordৰ meaningটো কি হয়? Economy মানে it is a place. Economy is a place. যেনেকুৱা country, যেনেকুৱা state, যেনেকুৱা country, যেনেকুৱা state, যেনেকুৱা nation, তেনেকুৱাই হয় economy. Country আমি কাক কওঁ? যাৰ এটা particular geography আছে আৰু এটা international boundary আছে. আমি state কাক কওঁ? যোনটো country এটা government কিংবা constitution আছে. আমি nation কাক কওঁ? কি যেতিয়া তুমি এটা country লগত sense of nationalism assimilate কৰা হয়, কি মোৰ দেশ হয় এইটো, মোৰ country হয়, তেতিয়া you can say that the country is your nation. India আমাৰ কাৰণে nation হয়. Pakistan আমাৰ কাৰণে nation নেকি? Bangladesh আমাৰ কাৰণে nation নেকি? কোনোবাই যদি কোৱা বেয়া হ'ব কিন্তু India একমাত্ৰ আমাৰ কাৰণে nation, বাকি কিটা country হয়. তেনেকুৱা economy country হয়. India is an economy. So it is a place where trade and commerce, easy language or business takes place. At a region, at a place, jo business hoy ase, trade hoy ase, commerce hoy ase, bostur adan aru prodan hoy ase, len den hoy ase, he jogatuk ami economy buli ko. So ami India ki economy buli kobo paru, ami Asomok economy kobo paru, moi Guwahati asu to Guwahati eta economy buli kobo paru, right? Tumi juntu region asa hetu eta nijor economy hoy. ঠিক আছে? So এই economy different ভাগ আছে যাক আমি sectors of economy বুলি কওঁ. So sectors of economy broadly তিনিটা টাইপৰ হয়, primary, secondary আৰু tertiary. Primary মানে কি? প্ৰাথমিক, first time. So primary sector economy, primary sector মানে কি? Those activities which are linked with extraction of raw material. June nature or raw material to extract করে, that or those type of activities or those type of sectors or things are known as primary sector of economy. Janakwa agriculture and elite sector. Second ahe ki amar secondary. Secondary mane second, দ্বিতীয়, তৃতীয় তেনেকুৱা আৰু যেতিয়া raw material process কৰি, meaning বো জানিব লাগিব. যেতিয়া raw material process কৰি তুমি কিবা বেলেগ এটা বস্তু বনাই আছা, that comes under secondary. Fine. Tertiary is linked with service sector. যোনটো goods ৰ লগত link নহয়. Primary আৰু secondary to generally goods ৰ লগত mean কৰে আৰু tertiary to তোমাৰ service sector হয়, যাক আমি সেৱা বুলি কওঁ. Alright. So primary ki example ase saba, growing crops, animal husbandry, fisheries, sericulture, apiculture, agroforestry, etc. is nature or logot related junbur. ঠিক আছে? Animal husbandry মানে cattle rearing, fishery মানে জানাই, sericulture is related to silk, apiculture is related to honey, bees, agroforestry is related to timber. Okay, এই কাঠৰ যে হেবুৰ ফৰেষ্টৰ পৰা গছ কাটি কাঠৰ যে বস্তুবোৰ আনে ন, কি বুলি কয় তক্তা হেবুৰ যে, that comes under agroforestry. Secondary industry মানে manufacturing ত যাব, heavy industry, consumer goods. Heavy industry মানে কি? মানে suppose example যদি দিও, ডাঙৰ ডাঙৰ machines বনাই আছে, machine তো কোনোবা এটা industry বনাই ন,
right? Transformer নহয় ki nije nije hoi jabo, machine kunba eta industry banai ase, so that is heavy industry. Consumer goods industry, the things that is directly consumable, tumi ghorot use kori asa, those are consumer goods industry, like your food items, the packed food items or processed food items, or the mobile phone or the laptop that you are handling, those are consumer goods. The cloth that you are wearing, that is a consumer good. Okay, construction, textile mane kapur, energy, metallurgy, etc. Tertiary ki kya hai? Retail sales, hospitality services, transportation, healthcare, real estate, financial services, legal counsel, etc. Retail sales mane ki tumi manufacturing or jukto nai, tumi belekor pora goods kina aru tumi retail ot bikri kori asa, so that comes under tertiary sector. Hospitality is related with what? Tourism, then your resorts, hotels, restaurants. Transportation to jana, healthcare. Real estate is related with that your housing. Financial services like banking, insurance. Legal counsel is like legal services, taking legal services from any legal service provider, advocates and all. Kiba question asile ki tumalokor? If there is any question. Minal is saying, sir, so far so good. Nishan sir, Madhushmita ma'am, not, she has not yet taken your class in crash course. Manasmita ma'am or logot polity korisa. Okay, thank you so much. Thank you so much. Just we all of us want ki continuously classes would dedicatedly koriba. Okay, best of luck, Minal. Yes, Bolin, you are right. Education also comes under tertiary sector. Okay. Now, obviously, jodi tumi civil service exam diye sa, how can you just forget the current affairs? Tami, especially this economy related thing, tumi ekdom updated hobo lagibo with current affairs. So, sao? Juntu GVA, ete GVA jodi kole olop GVA to bujabo lagibo. Okay. So, GVA, the full form of GVA is gross value added. Okay, now what is this gross value added? Gross value added mane ki protect to sector of an economy GDP je contribution kore ki economy India GDP kiman contribution korile, industries secondary kiman contribution korile, services kiman contribution korile. All right, so these are the GVA. Mane GDP eta number hobo ki India GDP, it is one singular number which is your $3.7 trillion. So hey, $3.7 trillion approximately ite to badhise. Agriculture or contribution kiman, industries or contribution kiman, services or contribution kiman, that is your protect to sector or GVA. So gross value added full form to mod rakhiba. So primary sector or GVA kiman mane share in GDP kiman 17.7%, secondary 31.7%, tertiary 53.3%. Idu current. All right. Now ebur to real time basis up and down hobo pare, approximately ami eta janile hol. Now eta bostu questions ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ আহিব কি match the following হ'ব পাৰে, ascending descending order হ'ব পাৰে কি এনেকুৱা দি দিলে দুটা কলম, একফালে লিখিলে primary secondary tertiary, primary against ত লিখিলে 31.7%, secondary against ত লিখিলে যে 17.7% and tertiary against ত লিখিলে 53.3%. Which of the above combination is correctly matched? Jodi PYQ saisa, hopefully tumaloke aware about this ki ki dhonor questions ahibo ki primary moi time bosai asu kintu
P মানে primary, P to P নিচিনা হোৱা নাই এতিয়া হৈছে P S আৰু T primary secondary tertiary P ৰ against ত লিখিছো 31.7 S ৰ against ত লিখিছো 17.7 T ৰ against ত লিখিছো 53.3 question কি আহিব which of the above pair is correctly matched তো P 31.7 নহয় P আমি জানো primary আমি কি 17% secondary আমি জানো 30% 31% তা মানে এটু correctly match নহয় এটু correctly match নহয় খালি last টু correctly match accordingly you will be doing the answer ঠিক আছে so that's why these data are very important so don't ignore data saba কিছুমান important নহয় কিছুমান data আছে those are very important so yate trend data ase like 2020 ৰ পৰা 2024 so what is the trend here so the trend is যদি আমি agriculture চাও 2020 ৰ পৰা visibility to problem নাই sage yes agriculture visibility lot problem একো নাই মই বনাই দিও ৰবা agricultural line dal sabo para na okay now see agriculture a black line to agriculture so agriculture is somehow constant from 2020 to 24 agriculture bahut beshi fluctuation nai kintu industry baru fluctuation ase from 2021 industry bahut kom asile due to covid then 22 par industry bahise akku komisile 23 24 or projections akku uthibo service sector to same fluctuative and from 2022 it is quite stable so a trend keta tumalok olop sai loba etu document to tumaloke pai jabo olop bostu keta sai brain not store kori thoi diba ठीक है चलो next classification of economy so how can we classify economy some terms jundu prelims ot ahibo pare traditional economies traditional mane ki pauranik purana to purana dinor economy mane ki bujo ami they rely more on custom history and time honored beliefs economic decisions are guided by tradition okay generally tribal societies ot ki that nijor khet ase kheti koribo khabo khatam jak ami kobo paru subsistence economy ba subsistent agriculture the example jodi lo subsistence agriculture yate important role ase caste system jati system or bahut important role in these traditional economies okay suppose you belong to a jati called chamar 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 jati that means what who are the chamar jati ki those who are only allowed to build their economy on the job of making shoes or anything else from leather okay chamar jati are those jatis who make things out of leather and by the norms by the tradition they can only work with leather and nothing else they cannot go for agriculture they cannot go for carpentry they cannot be a charioteer they cannot be a goldsmith they cannot be a blacksmith so june juntu jatit ehote he kame koribo jodi tumi eta farmer hoy that tumar ancestor jodi farmer asile tumi farmer thakiba khetiye koriba tumar ancestor jodi chamar jatir asile tumi juta banaba aru leather di ji bostu banabo pari ei bostu tumi engage thakiba that those are the example of traditional economies next command economies command mane ki order here the government regulates the economy determining what goods are produced how are produced
how many are produced and what their prices will be. So government will tell ki banaba tumi market ot manuhor ki lage hetu nohoy tumi ki banaba that will be determined by the government. Command economies. Okay, ami communist kobo paru, communist economies, socialist economies, and hardcore socialist. Mixed economies. Acha, mixed agot ami 4 number to koilo market to agote ko. Thik ase. Command hol government ko. Market ot ki government will not play any role. Government will not say ki you are the businessman, you are the entrepreneur, tumi market survey kora ki manuhor ki lage. Okay, ki dada apunar ki lagibo, baideo apunar ki lagibo, ami hetu banam. Mane henoka tu nohobo. Mane market survey tumi market saba ki manuhe ki bisare, manuhor need ki. তো হেতু লই তুমি R&D করিবা, দেন তুমি তোমার মতে বিজনেস করিবা, প্রাইস কোনে ফিক্স করিব, তুমি ফিক্স করিবা বা মার্কেট ডিমান্ড, হিয়ার প্রাইস উইল বি ফিক্সড বাই মার্কেট ইকোনমিজ অর প্রাইস ইজ ফিক্সড বাই দ্য ডিমান্ড. অলরাইট, মানুহৰ ডিমান্ড মতে প্রাইস ফিক্স হব. কমান্ড ইকোনমিজৰ প্রাইস কোনে ফিক্স কৰে, গভর্নমেন্ট. নেক্সট দ্য হাইব্রিড মডেল মিক্সড. মিক্সড ইকোনমিজত কি হব, তোমার মার্কেটৰ রোল আছে, গভর্নমেন্টৰ রোল আছে. তাৰ মানে এতিয়া সেক্টৰছবোৰ ভগাই লব, কিংবা একেটা সেক্টৰত গভর্নমেন্টও বিজনেস কৰিব, প্ৰাইভেটেও বিজনেস কৰিব. ঠিক আছে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে গভর্নমেন্টে কিছুমান সেক্টৰ নিজৰ হাতত লৈ ললে কি ভাই প্ৰাইভেট তই বেলেগত বিজনেস কৰ, মই এইকেটা সেক্টৰত বিজনেস কৰো. ক্লিয়াৰ না? এক্সাম্পল যদি দিও, যেনেকুৱা ইণ্ডিয়াত সে যদি আইৰন কও, এলুমিনিয়াম কও, তাতে প্রাইভেটেও বিজনেস করে, মাইনিং প্রাইভেটেও করে, গভর্নমেন্টেও বিজনেস করে. অলরাইট, সো দ্যাট ইজ মিক্সড ইকোনমি. কোয়েশ্চন আহিছে, where does MSP fall? MSP concept এতিয়া অহা নাই. MSP, yes, okay, I got your question. যদি MSP বুলি কও, MSP mixed economy ৰে পার্ট হয়, কমান্ডৰ নহয়. MSP is the minimum support price of agriculture. কি গভর্নমেন্টে এটা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস দি দিব, কি গভর্নমেন্টে যদি প্রকিউর করে তেতিয়া গভর্নমেন্টে এই পয়সাটো মিনিমাম দিব. কিন্তু এগ্রিকালচার প্রকিউরমেন্ট তো তোমার প্রাইভেটেও করে. সো MSP যদি এনেকুৱা হলেহেঁতেন কি এগ্রিকালচার গুডস গভর্নমেন্টে প্রকিউর কৰিব, প্রাইভেটে কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া এটো কমান্ড ইকোনমিত যাব. আৰু যদি মার্কেট ইকোনমিত হয় তেতিয়া MSP কনসেপ্ট নাথাকে. সো MSP will fall under mixed economy. Okay, next, basic characteristic of Indian economy. অলপ আমি particular হৈছো Indian economy, অলপ data আছে এতে অলপ চাও. Low per capita income, ki India has a low per capita income. Per capita income মানে কি on an average এজন ইন্ডিয়ান কিমান আর্ন করে, কিমান? It is $2698 nominal per capita. In terms of PPP, it is $11,112. কি কলো? Nominal GNI per capita India $2,600 approximately. GNI per capita PPP $11,000 per dollar approximately. ঠিক আছে, একটু বুঝা নাই, ভেরি গুড. এটি আমি বুঝি. কি কলো? GNI per capita nominal. GNI per capita PPP. Okay, now GNI per capita, GNI ki gross national income. Gross national income, gross মানে total, national মানে India, income মানে আয়, মানে total Indians
কিমান ইনকাম কৰি আছে that is GNI per capita মানে এভারেজ কৰি লম কি তোমাৰ GNI per capita যদি ফর্মুলা চাও GNI by population of India India's population all right divided by population কৰিলে কি এভারেজ টু ওলাই যাব that is GNI per capita আৰু GNI কি it is the gross national income gross national income আহে কৰ পৰা gross national income আমাৰ আহে GDP ৰ পৰা gross domestic product gross domestic product PPP full form কৈ আছো ৰবা PPP যেতিয়া ডিসকাস কৰিম তেতিয়া ফুল ফর্ম স্টার্ট কৰিয়ে ডিসকাস কৰিম okay so gross domestic product or definition to ki GDP ki definition sobore mukhast it is the value of all final goods and services produced within the territory of a country jodi tumalage special classes bur korisa ami GDP already ami discuss korisu but still I will again discuss formally ki eta country no I will not take the courage to make any map suppose etu eta country so ei country bhitorot goods and services or jiman production hobo hey production or juntu value acha eta production jodi ko goods buli kole eta tini dhoroner goods ahe ami jodi goods buli ko there are three types of goods eta hol raw material number 1 number 2 intermediate goods intermediate goods and the last one is final goods GDP calculation of khali ami final goods consider koru and not raw material and intermediate good why because a final good or na a intermediate good or raw material or value already included a final good or intermediate goods or value already included jodi ami GDP calculation or jodi ami tinita include koru tetia to overlapping of values hoi jabo he karone ami khali final goods or value to include koru he karone ami definition ki likhu it is the value of all final goods and services produced within the economy ঠিক আছে so eta country territory bhitorot jiman goods and services produce hobo final hetur value kami GDP buli ko eta kotha mon koriba etu country bhitorot jodi foreigner u ase jodi foreigner etao etu country bhitor suppose etu India mo India buli kole bhul hobo kintu moi jodi etia India map to akibole jao mor bhoy ase je tumaloge live or pora gusi jabo para ekane moi I will not dare to make any map so dhorilo we assume that this is India and in India foreigners are also residing they are also making goods and services foreigners or foreign companies they are also creating value so in GDP both the Indians residing in India and foreigners residing in India in a particular year will be calculated in GDP now question hol Indians to bahiroto thake India bahiroto jay business kore kaam kore sakori kore ihotor value to ki included hobo GDP no ei amar Indiar bahirot ei foreigner India aru India thoka Indian to GDP India thoka Indian aru India thoka foreigner value include hobo in GDP kintu jeti ami GNI er kotha kau tetia foreigner value to include no hobo tetia ami GDP er pora ki koru foreigner value to minus kori diu aru Indiar bahirot jun Indians e value create kori ase Indiar karne ihotor value to ami include koru so GNI juntu definition hoy etu ki hoy it is the value of all final goods and services produced within the country by the nationals of a country mane in context of India by the Indians India thoka Indians plus Indiar bahirot thoka Indians ঠিক আছে so ei hoy gol amar GDP GNI concept aru bujibologi ase pisot ami buju ami etia ei duta koilo
Okay. Now, GDP দুই ধৰণৰ হয় মনত আছে নে তোমালোকৰ কি এটা হল নমিনেল GDP আৰু এটা real GDP. Nominal GDP কেনেকুৱা calculate হয়? Nominal GDP is calculated at current prices. And real GDP is calculated at constant kinba base year prices. Alright, current price mane etu bochor goods and services or jitu price hetu price di ami GDP jodi calculate koru we will get nominal GDP. Aru jodi ami GDP calculate base year price dhori koru, example, suppose this is year 1, year 2, year 3. Year 1 quantity produced is 100, year 2 quantity produced is 120, and year 3 quantity produced is 110. Sama year 1 goods produce all 100 unit, year 2 goods produce all 120 unit, year 3 good produce all 110 unit. Price year 1 price asile 10 taka, year 2 price hoi gol 20 taka, year 3 price hoi gol 30 taka. Now jodi GDP by GVA, whatever you want to say, gross value added by GDP jodi calculate koru eta just eta formula logai quantity into price mane kiman value no GDP to value 100 into 10 quantity into price 100 into 10 that is 1000, 120 into 20 ai kiman hobo 2400, 110 into 30 3300. ঠিক আছে calculation absolutely ঠিক আছে yes. Now soa এতিয়া যদি মই তোমালোকক question হুদু কি GDP বাঢ়িছে না নাই year 1 or পৰা year 3 তোমালোকে কবা yes sir এতিয়া মই কমেন্টৰ কাৰণে ওয়েট নকৰো কি year 1 or পৰা year 3 yes GDP বাঢ়িছে কি 1000 to 2400 3300 yes GDP তো বাঢ়িছে কিন্তু আমি কি জানো GDP production or লগত related কি production বাঢ়িলেহে GDP বাঢ়িব লাগে ন তো এটো কি ধৰণৰ বাঢ়া হল ভাই production চাও আমি year 1 production was 100 120 okay বাঢ়িছে কিন্তু কিমান বাঢ়িছে 20% বাঢ়িছে 100 পৰা 120 is 20%. তো আমাৰ GDP ও 20% বাঢ়িব লাগে ন কিন্তু ইয়াতে সো 1000 পৰা কিমান হৈ গল 2400 কিমান বাঢ়িছে more than 100% বাঢ়িছে in place of 20%. তো কিবা তো এটা আমাৰ প্ৰবলেম আছে year 3 120 পৰা 110 মানে GDP কমিছে 120 পৰা 110 কম ন yes কম 110 কমিছে কিন্তু GDP সোয়াচোন 2400 পৰা 3300 মানে GDP আকো বাঢ়িছে সো ইয়াতে তো কম তো ইয়াতেও কমিব লাগে ন তো প্রবলেম তো কি ইয়াতে the problem is the factor of inflation, the factor of price rise কি এই যে ইয়াতে জিন্তু বস্তুৰ কথা মই কৈ আছো কি এই বস্তুটো যে দাম কন্টিনিউয়াসলি বাঢ়ি গৈ আছে এই কাৰণে GDP বাঢ়িছে এই ধৰণৰ GDP ক আমি কও nominal GDP. nominal মানে নামৰ নাম কা GDP. ফাইন কথাটো বুজিছা নাও যদি আমাৰ ইতে ৰিয়েল GDP লাগে কি স্যার এনেকুৱা এটা GDP উলাও যোনটো কোৰিলেট কৰিব উইথ দা প্ৰডাকশন তেতিয়া হলে আমাৰ প্ৰাইস কনস্ট্যান্ট লব লাগিব সো আমি ইয়াৰ 1 কি লৈ লম বেস ইয়াৰ কি ইয়াৰ 1 বেস ইয়াৰ লৈ লম কি জি কেটা সাবসিকুয়েন্ট ইয়ারছত জি GDP কোয়ান্টিটি হবো প্রাইস আমি এটুকে রাখিম তো হেতু হিসাবত যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো এটু 2000 থাকিব এটু কি হবো 120 into 10 মানে 1200 110 into 10 1100 এতিয়া সোয়া 20% GDP বাঢ়িছিল কোয়ান্টিটি বাঢ়িছিল ন
ইয়াতে 20% জিডিপিও বাঢ়িছে কোৰিলেট কৰিলে 120 পৰা 110 জিডিপি কমিছে 1200 পৰা 1100 জিডিপি কমিছে তাৰ মানে কোৰিলেট কৰিছে কি জিডিপি বাঢ়িলে সৰি কোয়ান্টিটি বাঢ়িলে production বাঢ়িলে জিডিপি বাঢ়িব production কমিলে জিডিপি কমিব all right so this type of gdp is known as real gdp which is calculated at constant বা base year price ठीक है so that is the concept of nominal and real gdp fine so hoy gol clear sabar clear if it is clear please tell me ja clear boli jodi clear hua nai kiba question ase I am giving you just 1 minute you can ask sir aapko ebar bujhai diok example to real gdp nominal gdp please okay gni nrf সকলৰ income add hobo নহয় you know real gdp to kobo yes কৈ আছো ৰবা সব কৈ আছো আৰু এবাৰ কি কলো nominal gdp যোনটো ন nominal gdp যেতিয়া ক্যালকুলেট হ'ব এটো এক্সাম্পলত কি এটো কারেন্ট ইয়ার কি এটো আমাৰ 2024 ত গুডস এন্ড সার্ভিসেস প্ৰডিউস হল এই গুডস এন্ড সার্ভিসেসৰ 24 ত যি প্রাইস আছে হেতু দি জিডিপি ক্যালকুলেট হ'ব ঠিক আছে তো যদি কোনোবা এটা ইয়াৰত যদি ইনফ্লেশন বেছি থাকে জিডিপি বেছিকে আহিব পাৰে ডেসপাইট প্রোডাকশন বাঢ়িছে বা কমিছে রিয়েল জিডিপি যদি কথা কও তো রিয়েল জিডিপি হেতু নহব কারণ রিয়েল জিডিপি প্রাইসৰ ইনফ্লুয়েন্স নাই ইনফ্লেশনৰ ইনফ্লুয়েন্স নাই রিয়েল জিডিপি প্রাইস টু কনস্ট্যান্ট থাকিব কি সাপোজ 24 ত প্রোডাকশন বাঢ়িছে তো জিডিপি বেছিকে আহিব যদি গৈ মানে খুদানা খাস্তা যদি 25 ত গৈ জিডিপি প্রোডাকশন কমিছে তেতিয়া রিয়েল জিডিপি কমকে আহিব নমিনাল জিডিপি বেছিকে হ'ব পাৰে ইন কেস ইনফ্লেশন যদি বেছি থাকে সো এটো একদম সিম্পল এটা ক্যালকুলেশন তাৰে পৰা তুমি বস্তুটো উলাব পাৰা কি yes বলিন ইউ আর রাইট কি জিএনআই তোমার জুনবুর মানে resident non resident indians their income to calculate hobo nominal so clear no so yate je gni er kotha koisu ki gni mane only indians india thoka indians india bahirot thoka indians or income average etu hol gni to hetu mote india er kiman salu ami 2200 approximately dollar in terms of dollar etia ami ahi jao ppp full form to hol purchasing power parity parity মানে comparison purchasing power মানে মুদ্রাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰাৰ ক্ষমতা all right now অলপ ক্রিটিক্যাল হয় বুজিবলে টান হ'ব পাৰে because it is very very technical মই ফার্স্টতে মিনিং টু কইলো মিনিং টু কি it is the comparison with different currencies
with respect to their purchasing power. For example, ki eta Indian rupee kiman bostu kinibo pare aru $1 kiman bostu kinibo pare. All right, so teneko eta complicated eta calculation kora hoy, hetu calculation di GDP ulwa hoy. Example, I'm very bad at drawing, so don't laugh from the other side of the screen. Sobore durbolata thake mor etu durbolata, ঠিক আছে. সো এটু কি বটল, বেলেগ বটল বুলি নাভাবিবা, এটু পানী বটল. ওকে, মই লিখি দিও কারণ আজিকালি কোনো ঠিক না থাকে, ভাবিবা স্যার কি বটল বনাইছে আপুনি. ওয়াটার বটল 1 লিটার বিসলেরির বটল. সাগে এনেকুৱা বটল কেতিয়াও দেখা নাই, ওলাব পাৰে ন. Human mind is creative. Anyways, jokes apart, suppose this is 1 liter pani bottle jot pani ase khali nahoy. Now let us take us to country India and USA. India to pani bottle pae, USA to pani bottle pae. India 1 liter pani bottle kiman? ₹20. All right, 20 টাকা no? Yes, pani bottle 20 টাকা 1 লিটার. US ত কিমান জানানে কোনবা? US ত পানী বটল কিমান? US ত পানী বটল নরমালি মই রিসার্চ কৰিছিলো, বেলেগ বেলেগ প্রাইস দেখায়, কৰবাত $1.5 দেখায়, কৰবাত $1.25 দেখায়, কৰবাত $1.33 দেখায়. সো মই ইমান পয়েন্টত না যাও বিকজ লাইফ অলরেডি কমপ্লিকেটেড. আমি ক্যালকুলেশন টু জিমান পরে ইজি করি. $1, ঠিক আছে, $1. তার মানে তুমি যদি ইন্ডিয়াত 1 লিটার পানী কিনি খোৱা তুমি পে কৰিবা 20 টাকা, তুমি ইউএসত গৈ যদি পানী কিনি খোৱা তুমি পে কৰিবা $1. তো তুমি ইন্ডিয়ান, তুমি $1 মানে তুমি কি বুঝা? $1 মানে আমি ইন্ডিয়ানি বুঝু, এইটো হৈ গল দে. $1 মানে আমি বুঝু ₹84. ₹84 আমি বুঝু, মানে এইটোৱে কারেন্ট রেট হয়, পয়েন্ট কিবা আছে. কিন্তু মই अगेन ক্যালকুলেশন টু ইজি কৰিম বিকজ লাইফ ইজ অলরেডি কমপ্লিকেটেড. সো ইয়াতে 84 বুলি মই নিলিখো, মই এটুক 80 বুলি লিখিম, কিন্তু 84 হয়. তার মানে যদি তুমি রুপিজত চোৱা, তুমি ইউএসত পানী খাব গলে তুমি 80 rupees খরচ কৰিবা, বুঝিছা? সো taking this pani bottle you will be spending ₹80 in US. Okay, getting me or not? So ইয়াতে একটা comparison পাইছা ন? তো তার মানে আমি এক্সচেঞ্জ রেট হিসাবে জানো কি $1 is equal to 80, কিন্তু এই যে 1 rupees equal to 80 পাইছা, সরি 20 rupees equal to 80 পালা ন তুমি. 20 rupees in India is equal to 80 rupees in India, in US. 20 rupees in India is equal to 80 rupees in US. তো ইয়াতে কম্পাৰিজন কৰি কিবা এটা ৰেট ওলাব. এতিয়া মই ৰেটটো ওলাব না যাও বিকজ ৰেটটো ওলাব গলে এতিয়া মানে আধা ঘন্টা মোৰ গুছি যাব, বাকি আজি ক্লাস কমপ্লিট নহব. অলৰাইট, সো কিবা এটা ৰেট ওলাব, তোমালোকে চাইয়ে গম পাইছা ন. ইন্ডিয়াত 20 rupees, ইউএসত 80 rupees. সো আমি যদি এটা কিবা এটা ক্যালকুলেশন কৰো, ইমান ইজি ক্যালকুলেশন নহয়, কিবা এভারেজ মেথড, ওয়েটেড এভারেজ মেথড লগোৱা হয়, তাতে কিবা এটা ৰেট পাব. তো এইটো ৰেট কক কোৱা হয় the PPP rate, purchasing power parity rate. এটো হল এক্সচেঞ্জ রেট, এটো হল ডলাৰৰ ডিমান্ড আৰু সাপ্লাই হিসাবে এক্সচেঞ্জ রেট, হেতু বেলে. ইয়াতে যোনটো তুমি ডলাৰ আৰু রুপিজৰ রেট পাবা, কি ফর এক্সাম্পল তুমি পাব পাৰা কি $1 is equal to ₹20. এইয়া $1 is equal to 20. কেনেকুৱা পাইছো? পানী বটলটো যে মাজত আছে. তো এটো ক্যালকুলেশনত খালি পানী বটল ৰাখা নহয়, এটোৰ জগাত ৰাখা হয় এটা বাস্কেট অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস, বাস্কেট অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস. তো তার মানে এই সেম বাস্কেট অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস কিনিবৰ কাৰণে ইন্ডিয়াত কিমান রুপিস খৰচ হ'ব আৰু ইউএসত কিনিবৰ কাৰণে কিমান রুপিস খৰচ হ'ব, হেতু কম্পাৰিজন কৰি যোনটো ৰেট ওলাব হেতু কোৱা হয় পিপিপি ৰেট.
এইটো ৰেটেদি যেতিয়া জিডিপি ওলাব কোৱা হ'ব জিডিপি পিপিপি যেতিয়া জিএনআই এইটো ৰেটেদি ক্যালকুলেট হ'ব ইট ইজ নন এজ জিএনআই per GNI PPP. All right. So this is the concept of nominal GNI and GNI PPP. ठीक है? So I shall proceed now to the next topic. যদি কিবা question থাকে তোমালোকে simultaneously দি গলে হল I will answer. Okay, তথাপি 1 minute মই বস্তুটো ৰাখি আছো স্ক্ৰিনত তোমালোকে চাব পাৰা আৰু questionও সুধিব পাৰা. Okay. So clear no? Next key population. Itu bujam ki bujam moi. Okay, India is a developing economy. India's GDP currently it has crossed 3.7, that is 4 goi pale. Still it is ranked as 5th. Rank keda monot rakhiba. GDP PPP India is 3rd. High dependence on agriculture. Indian economy junto agriculture hoy, agriculture is known as the backbone of Indian economy. Okay, question ahise. Sir, PPP export or import effect kenekwa hobo? PPP export or import or effect. How to take this question? Okay, yes, export or import or effect hobo ki suppose jodi Indian rupee value bahi jay ebur baru ami alop upcoming kiba eta classot koribologia ase, but still let me answer. Jodi PPP rate jodi India value bahe, rupee value bahe, তেতিয়া cost of living India karone ki hoi jabo alop komi jabo. So cost of living komi gole yar pora export import hosta hoi jabo and vice versa. For the time being moi tenekwake kom ki jodi India rupee strong hoy in terms of PPP, the cost of living for Indians in the other countries, say US, will be cheaper. Okay, so ajir date bahut costlier hoy, but etia cheaper hobo, etia export import bahibo. Okay, fine. So high dependence on agriculture. Why high dependence on agriculture? Agriculture ki boli kowa hoy Indian economy backbone. It is the backbone of Indian economy because 58% of India's population directly or indirectly is involved in agriculture. Indian infrastructure is poor but developing and unequal distribution of wealth. So these are the basic characteristics of Indian economy. Next ami sao concept of ki GDP likha ase already, we have explained hoi gol amar.
Per capita GDP we have explained, মানে GDP divided by population, you will get the per capita. জি বুজালো ইয়াতে থিওরি কিটা আছে। GNI আমার হৈ গল, GNI is also done. Next আহে আমার factor cost আৰু market price, ঠিক আছে। ইয়াতে মই এইবোৰ ৰিডিং পঢ়ি নাথাকো, ডাইৰেক্টলি এক্সপ্লেনেশ্যনত যাম, ফাইলৰ পৰা তোমালোকে পিছত পঢ়ি ল'বা। Factor cost, market price, factor cost মানে it is the cost incurred, it is the cost incurred on the factors of production, cost incurred on the factors of production. Now what are the factors of production? There are 4 factors of production: land, labor, capital, land, labor, capital and entrepreneurship. তার মানে কি, মানে কিবা এটা বস্তু বনাব কাৰণে ল্যান্ড লাগিব, সো ল্যান্ডৰ এগেইনষ্টত ৰেন্ট বা ল্যান্ডৰ মেইনটেনেন্স, লেবাৰৰ স্যালাৰি কিংবা ৱেজ, ক্যাপিটাল বুলি ক'লে আমি ইয়াতে ইন্টাৰেষ্ট লিখিব পাৰো, আৰু এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ বুলি ক'লে ইয়াতে আমি প্ৰফিট লিখিব পাৰো। সো এটা বস্তু বনাবৰ কাৰণে ৰেন্ট, স্যালাৰি, ৱেজ, ইন্টাৰেষ্ট বা প্ৰফিট এই কেইটা মিলাই কেনে যি খৰচ হ'ব সেইটো কোৱা হয় ফ্যাক্টৰ কষ্ট, ঠিক আছে। কিবা এটা বস্তু বনাবৰ কাৰণে যি খৰচ লাগিছে, খৰচ খালি খৰচ আৰু প্ৰফিটটো ইনক্লুড কৰি হ'ব ফ্যাক্টৰ কষ্ট। নাও যদি জিডিপি কিংবা জিএনআই দুটাৰো সেম, খালি অলপ এডজাষ্টমেন্ট হে লাগে। যদি জিডিপি আৰু জিএনআই ফ্যাক্টৰ কষ্টত ক্যালকুলেট হয়, ভালকে মন কৰিবা, যদি জিডিপি কিংবা জিএনআই ফ্যাক্টৰ কষ্টত ক্যালকুলেট হয় হেতুক আমি কও জিডিপি এট ফ্যাক্টৰ কষ্ট, জিডিপি এট ফ্যাক্টৰ কষ্ট। ওকে, য'ত তোমাৰ গভৰ্নমেন্ট সাবসিডিজৰ কোনো ইফেক্ট নাই আৰু গভৰ্নমেন্টৰ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ কোনো ইফেক্ট নাই, সো জিডিপি এফসি তুমি ক'ব পাৰা no effect of government subsidy, no effect of government subsidy and indirect tax. এই বস্তুটো একদম মনত ৰাখিবা কি ফ্যাক্টৰ কষ্টত বা জিডিপি এট ফ্যাক্টৰ কষ্টত there is no effect of government subsidy and indirect tax. All right, next market price কি নামতে আছে, মার্কেটত যে প্রাইস अवेलेबल এমআরপি। ওকে, তো এই এমআরপি বা মার্কেট প্রাইসত ফ্যাক্টৰ কষ্টৰ লগত কিছুমান এডজাস্টমেন্ট হয়। কি এডজাস্টমেন্ট, যেনেকৈ যদি গভৰ্নমেন্টে হে প্ৰডাকশন প্ৰসেসত যদি সাবসিডি দিছে, সাবসিডিৰ নেচাৰটো কি, সাবসিডি প্রাইস কমাই দিয়ে, তেতিয়া হলে মাইনাস সাবসিডি। ইন কেস যদি গভর্নমেন্টে সাবসিডি দিছে প্লাস গভর্নমেন্টে সব বস্তুৰ ওপৰতে কি লগায়, ট্যাক্স লগায়। রিসেন্টলি তো বহুত হাল্লা হৈ আছে কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত ট্যাক্স লগোৱাৰ কাৰণে, কি বস্তু মোক জনাই দিবাচোন। ভেরি পপুলার ন, বহুত মিমস ওলাইছে। গভর্নমেন্ট লগাব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। তো ট্যাক্স কি করে, বস্তুৰ দাম বঢ়াই দিয়ে, রাইট, দ্যাট ইজ মার্কেট প্রাইস। এটুক আমি কওঁ মার্কেট প্রাইস। যেতিয়া ফ্যাক্টৰ কষ্টৰ লগত সাবসিডি এডজাস্ট হ'ব, মানে মাইনাস হ'ব, আৰু এটু দামৰ লগত যদি ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স লাগিব, তেতিয়া মার্কেটত যি প্রাইসত ল্যান্ড হ'ব হেতু কোৱা হয় মার্কেট প্রাইস। অলরাইট।
Yes, very good, very good. Yes, popcorn, caramel popcorn. Kiman percent GST caramel popcorn? Kiman? Okay. So again, jodi GDP market price or calculate hoy, it is GDP at market price. So the question is, India ki Apsc calculate kore na market price ot kore? India market price ot kore. GDP at MP ba GDP MP. Okay. Yes, right answer. It is 18%. Very good. 18%. So তোমালোকে চাই লবা এতিয়া salted popcorn খাবা নে caramelized popcorn, that's up to you. মোৰ লগত কোনো মতলব নাই, মই পপকৰ্ন খাই ভাল নাপাওঁ. অলৰাইট, চলো. সো এই হৈ গ'ল আমাৰ FCMP. ইজি, সব ইজি. Okay, now let's start with calculating GDP method. কি method? GDP কি method দি calculate হয়? Before starting with this, এটা concept আমি clear কৰো. তোমালোকে মোক yes না agree বা disagree বুলি কমেন্টত দিবা. মোক answer দিবা agree or disagree. Now the question is, suppose value of production মানে কিবা এটা বস্তু value produce কৰাৰ পিছত যোনটো value is equal to income of an economy. মানে মই কথাটো এনেকুৱাকে ক'ব খুজিছো যে ইন্ডিয়াত জি কিবা এটা বস্তু যদি প্ৰডিউস হৈছে, এটা ইটো যোনটো ভ্যালু হ'ব, এটো কোনোবা এটা মানুহৰ ইনকাম হ'ব, is equal to same amount. যদি 100 টকাৰ প্ৰডাকশন হৈছে 100 টকাই ইনকাম হ'ব, is also equal to expenditure in the economy. Value of production কিবা এটা বস্তুৰ দাম is equal to কাৰোবাৰ income is equal to কাৰোবাৰ expenditure. I repeat the question, কি কিবা এটা বস্তুৰ দাম মানে value of production is equal to কাৰোবাৰ এজনৰ income আৰু কাৰোবাৰ এজনৰ expenditure. Do you agree or disagree? Please answer. Okay, answer আহিছে agree disagree নাই নেকি? চলো agree কৰিছা ন? চলো ময়ো নিজৰ লগত agree কৰিলো obviously. কি suppose এজন farmer, okay, এই ফাৰ্মাৰে sugar cane produce কৰিলে, দাম হল 1 লাখ. এই ভ্যালুটো কেনেকুৱা গম পালে 1 লাখ টকাৰ sugar cane? কি মার্কেটে তেওঁক দিব 1 লাখ টকা, তাৰ মানে তেওঁৰ হ'ব এইটো ইনকাম, right? So value of production is equal to কাৰোবাৰ এজনৰ ইনকাম, তেওঁ কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিব ন, তো 1 লাখ টকাটো পাব sugar cane, তো sugar cane ভ্যালু ফাৰ্মাৰে যোনটো মার্কেটৰ পৰা ইনকাম পাব, তো is equal to expenditure হ'ব নে নাই? তো ফাৰ্মাৰে যদি 1 লাখ টকা দি sugar cane বিকিছে, তো কোনোবা এজনে কিনিছে, তো হি যদি কিনিছে হি 1 লাখ টকাটো দিছে ন, তো obviously কোনোবা এজনৰ এক্সপেন্ডিচাৰও হ'ব. ওকে, তো টেক দ্য ইকনমি এজ আ হোল, কি যিমান গুডস এন্ড সার্ভিসেস আছে ইয়াৰ ভ্যালুটো কেনেবা গম পাওঁ, কি মার্কেটে কিমান ভ্যালু দিব টু দ্য সেলার, তো সেলারে সেল কৰিব ইনকাম পাব, তো সেলারে যদি সেল কৰিছে তো কোনোবাটো কিনিছে, তো কাৰোবাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ. সো আমি ক'ব পাৰো কি এটা ইকনমিত যিমান গুডস এন্ড সার্ভিসেসৰ প্ৰডাকশন হয় ইয়াৰ ভ্যালু
এটা ইকোনমিৰ ইনকাম হয় ইজ ইকুৱেল টু এটা ইকোনমিৰ এক্সপেন্ডিচাৰো হয় 1 টকাও কম বা 1 টকাও বেছি নহয় yes or no যদি কাৰোবাৰ ইনকাম হৈ আছে on the other end কাৰোবাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ হ'বই লাগিব yes or no যদি মই স্যালাৰি পাও মোৰ ইনকাম হ'ব সো মোক জুনে স্যালাৰি দিব তেওঁৰ এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব yes or no clear বস্তুটো so yes it is absolutely right the value of production income or expenditure in an economy is always equal so from this concept tinita method emerge hoy in calculating gdp ki method ko ami production method ba value added method ba production method income method expenditure method these are the three methods used to calculate gdp and in case of india it is expenditure method all right so here it is expenditure method ki juntu india calculate kore itur formula hol this gdp is equal to c plus I plus g plus x minus m c mane consumer expenditure mane yate expenditure manuhor khoros sai ami expenditure ulam sorry income ulam all right C mane consumer expenditure. So what is this consumer expenditure? Ba consumption expenditure. Ki tumi consumption ba consumer goods ot kiman expenditure. Tumi rent kiman pay kori asa, food ot kiman kharos korisa, kapur ot kiman kharos korisa, traveling ot kiman kharos korisa. So ji bostu tumi kharos kori asa return ot tumi kono monetary gain poa nai. That is your consumption expenditure. C. I hol tumar investment expenditure. Jar motive ki it is the investment that you are doing ki tumi fd korisa tumi rd korisa tumi stock market ot paisa lagai asa tumi gold kini asa tumi land kini asa ta mane tumi investment korisa currently tumar pora expenditure hoise but future tumak return dibo na so that type of expenditure is known as investment expenditure thik ase to ei c aru I to hol actually private expenditure mane government or nohoy private expenditure ot ami C aru I to consider koro aru government ru consumption expenditure thake no government maintenance government ru salary dibo lage dher sara ase government to investment kore infrastructure banay so government or consumption aru government or investment ami ekeloge kihor under likho G G is the government expenditure mane government consumption jit ase government or investment to jit ase so ei hoy gol amar C plus I plus G thik ase then yate eta adjustment hobo X aru M X mane hol export M mane hol import X mane export M mane import X minus M hol net export so yate adjust kyo koribo lage swa to yate GDP calculation ot ami export import ok kyo anibo lagibo export import ot because export bostu to India bonua hoy ase bikri bahirot hoy ase right yes or no ami yate x ok ki korilu plus korilu we have included the export in GDP আমি বনাইছো ইটো ইন্ডিয়াত কিন্তু আমি এক্সপেন্ডিচার মেথডত ক্যালকুলেট কৰি আছো ন আমি পইচা পাইছো বাহিৰৰ সৰি আমি বিক্ৰী কৰিলো বাহিৰত কিন্তু এক্সপেন্ডিচাৰ টু ইন্ডিয়াত হোৱা নাই ন
সো যেহেতু এক্সপোর্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰ টু ইণ্ডিয়ানে কৰা নাই মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ মানুহে কৰিছে তো ইয়াতে আমাৰ চি আই আৰু জিটো নাহে yes or no suppose তুমি কিবা এটা বিক্ৰী কৰিলা বাহিৰৰ কান্ট্ৰিত বাহিৰৰ মানুহে এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিছে তো চি আই আৰু জিত আহিব নহয় এটো ইণ্ডিয়ান এক্সপেন্ডিচাৰ হয় বাট এই যে এক্সৰ যোনটো গুডছটো হেতু ইণ্ডিয়াত বনোৱা হৈছে তো জিডিপি ডেফিনেশন হিচাপে হেতু ইনক্লুড হ'ব ৰাইট সো আমি এক্সক ইনক্লুড কৰিলো এতে এমক আমি মাইনাস কৰিলো কিয় এমৰ ইম্পৰ্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰটো কি ইণ্ডিয়া কৰিছে ন কাৰণ আমি বস্তু কিনি আনিছো বাহিৰৰ পৰা আমি স্পেন্ড কৰিলো সো আমি এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিছো তাৰ মানে চি আই বা জিত তো হুমাই আছে বস্তুটো কিন্তু এটোটো হ'ব নালাগে কাৰণ ইম্পৰ্টৰ গুডছটো ইণ্ডিয়াত বনা নাই বনিছে জানো নহয় ইম্পৰ্টেড গুডছটো বাহিৰত বনিছো ইণ্ডিয়াৰ জিডিপিত কেনেকৈ আহিব সো হেকাৰণে আমি মাইনাস কৰি দিও এম that's why this adjustment is needed to calculate the GDP all right hopefully this is clear এইটো মনত ৰাখিবা okay so x আমি কিয় ইনক্লুড কৰিলো এক্সপোর্ট আমি কিয় ইনক্লুড কৰিলো বিকজ বস্তুটো বনিছে ইণ্ডিয়াত এক্সপেন্ডিচাৰ যেহেতু বাহিৰৰ মানুহে কৰিছে আমি ইনক্লুড কৰিলো ইম্পৰ্টটো আমি কিয় মাইনাস কৰিছো ইণ্ডিয়াৰ মানুহে এক্সপোর্ট কৰিছে যেহেতু কিন্তু আমি বস্তুটো বাহিৰত বনিছে ন হেকাৰণে আমি মাইনাস কৰি দিলো টু ক্যালকুলেট ইন্ডিয়াস জিডিপি all right so next income method production method it is also known as output method so etu sai lobo pare these are not that important just tumalogor knowledge or karone moi di dilu all right income method ot jiman income manuhe kore sob add mare ulai jabo india gdp output method to already me koisu ei je quantity into price je koisilu etu e hol output method but amar gurutto kuntu dibo lage amar gurutto dibo lagibo expenditure method all right so let's don't waste time so yate trend ase trend to bhalke saba tumaloge ki 2020 पर 24 जीडीपी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी केनका ग्रोथ इदु ग्राफर पर साले तुमालगे गम पाइ जाबा ऑल राइट सो ऑल ऑफ डिटेल्स আছে प्राइमरी सेक्टर আমাৰ ইবু ট্রেন্ড বুৰ মই দি দিছো যোনবোৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং ট্রেন্ড সো प्राइमरी सेक्टर ট্রেন্ড তুমি 17 18 পৰা 22 23 अवेलेबल আছে ইন ইকোনমিক সার্ভে মা গ্ৰাফ কেটা সালে গম পাই যাবা ক্ৰপছৰ কেনকা গ্ৰোথ হল কিমান কেনকা কমিছে সো all these things here mentioned so moi yate aru koi na thaku bostu kita all right so here you will get certain details like India is the second largest producer of rice wheat questions ahibo pare India is the largest second largest third largest ki so you will mention likewise ki India is the second largest producer of rice wheat cotton and largest producer of milk pulses and spices Crops yield in India are lower compared to other major producers despite significant government support for rice and wheat. Mane government support rice and wheat or support diar pisotu India crop yield komi ahise. So etu bujibologi ekku nai that notes ot ase moi just short kori points ot ani disu. I hope tumalage ebur poha ebur ekdom prelims perspective or important. All right. Hopefully ate bujabologi ekku bostu nai. Jodi ase moi tumalagok bujai dim. So moi line by line পঢ়ি না থাকো এটো তোমালকে নোটছৰ পৰা পঢ়ি লবা all right fragmented land holdings মানে কি এটো ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰবলেম কি এক টু ইন্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্স আৰ স্মল এন্ড মাৰ্জিনাল মানে কি those farmers who are holding less than 2 hectares of land লিখি লবা এক্সট্ৰা বস্তু কিটা less than 2 hectares of land jodi Indian kunba jon farmer e hold kore they are known as small and marginal farmers ঠিক আছে মানে এটো বহুত এটা very small amount of land tako India kitu fragmented মানে অলপ 2 hectare or অলপ part yate ase অলপ part durot ase আৰু অলপ part আৰু অলপ দূৰত আছে তেনুকাকে সো তোমালোকৰ যদি গাঁৱৰ ঘৰ আছে খেত কিবা আছে এনেকুৱা এটা প্ৰবলেম থাকে তোমালোকে নোটিস কৰা কি তোমালোকৰ খেতটো গুটি একে জগাত ডিফ্ৰেগমেন্টেড নহয় একে জগাত নহয় বস্তুটো অলপ অলপ টুকৰা বেলেগ জগাত স্ক্যাটাৰ্ড হয় এটুকে কোৱা হয় ফ্ৰেগমেন্টেড ল্যান্ড হোল্ডিংস ঠিক আছে
all right. So these are the schemes, that are mentioned in the economic survey ki 23-24 ত গভর্নমেন্টে কি কৰিছে. So doubling farmers income, MSP fixation, PM Kisan. Okay, মই কিছুমান গভর্নমেন্ট স্কিমৰ ক্লাছ লৈ আনিম. আমি আসাম গভর্নমেন্টে অলৰেডি কৰিলো. এই PM Kisan এইবোৰ আমি গভর্নমেন্ট স্কিমত এই সানডে স্পেশাল ক্লাছ যোনটো হ'ব সেইটো আমি চাম. মাইক্ৰো ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টস, নেশ্যনেল মিছন অন সাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ. মই এইবোৰ কিয় আনিছো? বিকজ দে আৰ মেনশনড ইন দিয়ৰ ইকনমিক সাৰ্ভে. ই-নেমটো কি হয়? ইট ইজ আ অনলাইন পোৰ্টেল ফৰ ৰেজিষ্টাৰিং এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টস টু দ্য APMC. তো এইবোৰৰ ডিছকাশ্যনত নাযাওঁ. অলৰেডি 11টা আমাৰ বাজিলে. মই গম পাইছোঁ তোমালোকৰ কণ্ডিশ্যন. চ' এইবোৰ ৰিডিং মই নিদিওঁ. যদি কিবা বুজাবলগীয়া আছে মই বুজাই আছোঁ ৰ'বা. ই-নেমটো কি? চ' যোনটো আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছে প্ৰডিউচবোৰ মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব লাগে ন, কেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্ছে বিক্ৰী কৰে? এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিংটো কেনেকুৱা হয়? বাই টেকিং দ্য গুডছ টু APMC. মই এইটোতো এগ্ৰিকালচাৰত আমি পঢ়িম, মানে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ মাৰ্কেট কমিটি, মানে এইটো ফিজিকেলি কৰিব লাগে. বাট গভৰ্নমেণ্টে এটা কি ওলাইছে? ই-নেম, ইলেক্ট্ৰনিক নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট, য'ত সব APMC কেইটা অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ্ড থাকিব আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ কেইটা নিজৰ প্ৰডাক্ট কেইটা ডাইৰেক্টলি খেতৰ পৰা ডাইৰেক্টলি অনলাইন বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, অনলাইন বিড কৰিব পাৰিব. That is e-nem. So ফাইল তোমালোকে পাই যাবা, লিখি টাইম বৰবাদ নকৰিবা. Okay, so here are also some schemes listed. Please তোমালোকে স্কিমছবোৰ ভালকে চাবা. স্কিম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ বহুত আহে. ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন, it is related to livestock quality and developing indigenous breed. দেখা যায় যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয়, হিষ্টৰিকেল কিছুমান ৰিজনৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ব্ৰিড কেইটা নাও এভেইলেবল আউটসাইড ইণ্ডিয়া. অ'কে, যেনেকুৱা অংগোল ব্ৰিড বা এই দেশী গৰু যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কম পাবা, বা জাৰ্চি যোনটো ইণ্ডিয়াৰ নহয়, এইটোৰ গাখীৰ বহুত এভেইলেবল হয়. দেশী গাখীৰ বিচাৰিব লাগে, দেশী গৰুৰ গাখীৰ ক'ত পোৱা যায়? You go outside India, you go to Australia, you will find Indian cows. যোনটো ইণ্ডিয়াত এটা টাইমত ইণ্ডিয়াৰে হয়, ইণ্ডিয়াত নাই. চ' সেই ইণ্ডিজিনিয়াছ ব্ৰিডটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন. অ'কে, so you can just see the scheme. Just few seconds I am giving to you. Okay, now secondary sector. So industrial growth in financial year 24. So ইয়াতে গ্ৰোথৰ বিষয়ত লিখা আছে কি financial year 23-24 ত the industrial growth was at constant prices. GVA at constant prices মানে কি? ইয়াতে আমি real GVA এর কথা কৈ আছো. It has grew by 25%. So please তোমালোকে ট্ৰেন্ডবোৰ ভালকে চাবা. Okay, the growth driver কি? What were the factors that drove the growth? It was greater credit offtake. মানে greater credit offtake মানে কি হয়? কি the industrial sector took loans, মানে পইচা লৈ ইহঁতে গ্ৰো কৰিছে. Capital formation in infrastructure and a supportive policy framework. Sectoral gains কি sectorত গ্ৰো কৰিছে এইবোৰ important হয়. Automobiles, wood products, pharmaceuticals, machinery, chemicals, non-metallic minerals, rubber আৰু plastic product. কিছুমান সেক্টৰ ডিক্লাইন কৰিছে কি? পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টস, টেক্সটাইল, বেভাৰেজ আৰু টবেকো. লেবার ইন্টেন্সিভ সেক্টৰস কি হয়? মানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটিভ সেক্টরস, টেক্সটাইল, ফুড প্রসেসিং, MSME. Okay, and these are key intervention like promoting R&D and all. Chalo, itu trivial hoy.
So these are the important things from 1 to 5. These are important. Yeah, the data be important for, and the sectors are again very important. So again here the trend. So industrial sector jodi sao ki ase yate visible hoy na hoy to sabo lagibo ba. Yes, visible hobo lage. Yes. So industrial sector ami dhori asu yate mining and quarrying, electricity, gas and other utilities. Yate eiburar pora prelims of questions ahe amar. Ki prelims of mane in India industrial sector kunbur include hoy kunbur include no hoy. So ebur grapher pora tomaloke knowledge paba. Alright, so these graphs are very important. So yat etu listot tomaloke ki paba ki gute production wise paba ki bostu include hoy industry aru bhangi likhise etu jenekwa tomar broadly likhise yate tumi aru olop breakdown paba like manufacturing chemical product, wood, furniture, transport, metal, pharma, machinery, rubber, plastic, non metallic, food, leather, beverage, electronic, textile, coke and refinery, petroleum product. Coke yate coca cola coke no hoy. Coke, it is a kind of a hydrocarbon. It is a tomar petroleum or product hoy to yar pora tomar mane desi language at kobo gele tel ulwa hoy. Tertiary last edu last. So again same thing good economic survey crisp bostu ase mane current affairs related bostu paba ami olop putokke pyqs ot ahi jao niki. So trend wagera you will get covid, pre covid, covid, post covid. Yate tumi sabo para services sector ki services. It is trade, hotels, transport, communication. Already I discuss koilu. Financial service, real estate, financial or banking or insurance ahe. Professional service juntu ase yate tumar legal service ahi jabo, etc. Okay, current affairs, key current affairs that IMF for projection. IMF for projection, etu sabologi ase ki the world economic outlook. The world economic outlook. Prelims of question kenekwa ahibo world economic outlook car IMF. Ki which of the following institution publishes the world economic outlook IMF. So IMF a key project korisile that 24-25 the Indian GDP will grow to 6.8%. Okay, a positive growth was identified. Okay, so etu important hoy tumalogor world economic outlook kune publish kore IMF e aru question eneko ahibo pare second statement wise questions je 24-25 world economic outlook mote GDP forecast to be positive ne negative grow koribo ne komibo etu amar janibo lagibo. Next, agriculture output, same economic survey we have already discussed. Next, India's oilseed production or GMO adoption. It is very important. The Solvent Extractors Association of India advocates for genetically modified crops to boost oilseed production. This part is important. The government of India has launched National Oilseed Mission and Palm Oil Mission. Ki palm oil ki hoy ki it is the base that is used to make refined oil. আমি বহুত ভাল বুলি ভাবো refined oil, refined নাম শুনিলে refined মানে free from impurity, but actually it is impure. Okay, so be very careful on choosing your oil. Mustard oil is the best, but still हमें तो पैसों से मतलब है. Yes or no? माने मूल कथा कोआ नहीं दे. माने इंडियन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पर कि हमार पैसों से मतलब सो हमार रिफाइंड तेल बनाबो लागिबो. तो हे रिफाइंड तेल बनाबो কাৰণে इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে পাম অয়েল ইম্পোর্ট কৰে. তো আমি কি বিচাৰো আত্মনির্ভর ভারত. সো ইন্ডিয়া আনিলে পাম অয়েল মিশন কি যত ইন্ডিয়াত পাম ট্রি কাল্টিভেশন হব, তাৰে পৰা পাম অয়েল নিজে ইন্ডিয়া এক্সট্रैक्ट কৰিব कि अपना खराब तेल खुद बनाएंगे. ठीक है.
so etu mining sector data ase already we have discussed but still moi dilu aru etu oh etu eta important Indian army becoming self reliant in weapon production ठीक है defense the chief of army staff general Manoj Pandey stated that the Indian army is changing from being a buyer of weapons to becoming a partner of Indian industry in development and production कि इंडिया जेनेको रशिया और यूएसर ऊपर बहुत रिलाइड হয় নিজৰ आर्म्स एंड एमुनेशन्सৰ কাৰণে कि ইন্ডিয়ায় কিছুমান এনিমি আছে ইহঁতক মাৰিবৰ কাৰণে গুলিয়াই প্ৰডাকশন নিজে কৰিব okay these are very important okay now it's your turn আৰু অলপ টাইম জাস্ট বেছি পিৱাইকিউ নাই অলপ কেটামান পিৱাইকিউ আছে আমি একদম জলদি জলদি সলভ কৰি দেন we will wrap up solve it question number 1 which of the following components of GDP of a which of the following are components of the GDP of a country private consumption expenditure yate 1 2 olop miss hoi gol private consumption expenditure government expenditure net export gross fixed capital formation কি hobo answer B niki answer is it B chalo let's check C 1 2 3 and 4 so we don't know what is gross fixed capital formation gross fixed capital formation mane it is the investment that you are doing in machinery tar mane ei je ami C plus I je koisilu na etu I this is I okay private consumption expenditure ki C hoy government expenditure hoi gol amar G A2 hoi gol amar X minus M ei je gross fixed capital formation etu hoi gol amar I okay so hopefully বুজিছা ন মানে জানো আমি তথাপি ভুল কৰো because আমি সবে জানে ন জি সবে জানে এটো নাহে এটো আহে মানে বেলেগ নামে দি দিব so gross fixed capital formation fixed মানে asset fixed capital মানে এতে আমি asset mean কৰো that is investment okay take this now with reference to the economy of India consider the following statements GDP is the again this is the statement number 1 statement number 2 GDP is the monetary value of all goods and services produced within a country's borders in a specified time GDP at factor cost includes indirect tax and excludes subsidy কি হবো answer GDP is the monetary value of all final goods and services produced within a country's border okay let's see the answer yes it is A it is the value of all final goods and services produced and last one is incorrect because GDP at factor cost exclude interest and include subsidy মানে এটো subsidy factor cost or subsidy adjusted নহয় which of the following measures GDP at market price it is easy which of the following measures GDP at market price
GDP at factor cost plus indirect tax minus subsidies, minus indirect tax plus subsidies, factor cost minus net indirect taxes. What will the answer? A is the correct answer. Very good. Those who have given right answer, very good. Which of the following, chalo, it is a little bit out of the context, let's not discuss this, but okay, I am giving it for you. Aji class logot baru itu related nohoy, but still ahi gol aru. Balance of payment or capital account ki jodi kunba jana moi mane itu explain nokoru because BOP class beleg ke hobo, so BOP class amar beleg ke hobo, so itu beleg ke discuss hobo, but jodi kunba jana answer tu koribo pare. Which of the following are included in the capital account of balance of payment? Foreign loan, foreign direct investment, private remittance, portfolio investment. Is the answer B? Answer to B hobo niki? Let's see. Yes, the answer is B, because private remittance BOP capital account na jay, private remittance BOP current account jay. So ami ebur poribo lagi ase BOP ki, current account ki, capital account ki, etur karone amar time ase 15 din tomalokor logot mur ei series tu cholibo, so continuously classes koriba. What is the difference between GDP and NNP? GDP aru NNP ki difference? GDP aru NNP. What is the difference between GDP and NNP? Let's see the answer. Okay, so actually yate aru eta adjustment hobo ki GDP itu actually GNI precisely hobo lage, so NNP is equal to GNI but GNP minus depreciation, so depreciation is the right answer. But when you will be going for adjusting the D to N, তেতিয়া hole tumi net export to adjust koriba. Okay, which of the following activities fall under primary sector? Agriculture primary sector hoy na noy? Mining, electricity generation. The correct answer is A, agriculture and mining, because agriculture is also extracting from mother earth, mining is also extracting raw materials from mother earth, because but electricity generation is what? It is producing the industry. This is the last one. Primary deficit itu budget related hoy, if jodi kunbai jana answer kora, I won't explain this now. Okay, so the right answer will be, the right answer is B, fiscal deficit is equal to, primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. Alright, ebur ki hoy ebur karone wait koriba, mane routine sai loba kun dina ki topic hobo, you can
check. So we are here, we have end the class for today. So amar bahut time lagi gol. It is 11:24. I must appreciate your dedication that you are showing. I have a reminder dilo ki I have just recently started with this series with you people, that on my own Instagram page I will be posting daily few MCQs. তোমালোকে MCQs to answer koriba. So continuously নতুন নতুন MCQs যাব, মানে যেনেকুৱা questions আহিব লগিয়া আছে examinationত, হেনেকুৱা টাইপৰ হেনেকুৱা লেভেলত ইজিও থাকিব, মিডিয়াম থাকিব, হাৰ্ড থাকিব, কিমান MCQs দিম I will not promise. যিমান মোৰ ফালৰ পৰা পসিবল হ'ব সিমানে যাব. For that তুমি মোৰ এইটো Instagram পেজত ফলো কৰি লবা, তেতিয়া ষ্টৰীত এভৰিডে MCQs যাব. এণ্ড খালি ফলো কৰিলে নহব, এভৰিডে মনত কৰি তুমি মোৰ এই ষ্টৰীত গৈ MCQs কেইটা সলভ কৰিবা ডেডিকেটেডলি. অল ৰাইট, another thing to give you a reminder that tomorrow there is a webinar on YouTube live from 7 p.m. and tomorrow your class, the geography class that was scheduled to 7 p.m. has been preponed. Itu ami 5:30 pora lom. Groupot eta notice jabo, but june june mo khuni asa tumalogok koi asu ki oha kali geography class tumalogor 5:30 p.m. or pora hobo. From 7 p.m. there will be a webinar conducted by Rajdeep sir for civil services, and then from the same time 9:15 onwards we will be taking the economy session. Till then, take care and good night. Bye bye.